4, versículo 2. verse 2. La semana pasada estuvimos hablando Last week we talked about acerca de que tenemos que tener una fe que sea genuina regarding we need to have a faith that is genuine y no una fe falsa, and not a fake faith, porque una fe falsa no te va a dar nada, because a fake faith will not give you anything. no vamos a obtener nada. We will not obtain anything. ¿Cuántos queremos obtener algo de parte de Dios? How many of us want to obtain something from the Lord? Entonces, nuestra fe, So our faith, necesitamos checar we need to check si realmente tenemos una fe genuina, if we truly have a genuine faith. porque en este mundo Because in this world, hay mucha falsedad, there's a lot of falsehood. hay noticias falsas. There is fake news. Hola. Hello? Hay amistades falsas, There is false friendships. hay seguidores falsos, There is false followers. hay dinero falso, There's even fake money. hay muchas cosas que son There's falsas. many things that are fake. Por eso tenemos que aprender a probar lo que es genuino, That's why we need to try what is genuine, para que cuando lo falso quiera venir, so that when the fake wants to come, tú lo reconoces you'll be able to inmediatamente. recognize it immediately. Tienes el discernimiento. You have the discernment. Mi esposa trabajó por muchos años en el banco My wife worked in the bank for a couple of years, y ella contaba mucho dinero. and she will count the money a lot. Y a través del tacto And through the way of touching or feeling the bill, podía sentir si era falso o she era could o era tell genuino. whether it was fake or genuine. Pero ella estaba acostumbrada But she was used to it. a estar She was constantemente. used to constantly. Entonces nosotros en el mundo espiritual So us in the spiritual realm, tenemos que we need acostumbrarnos to get used a to estar usando nuestro being discernimiento. used our discernment. ¿Por qué? Why? Porque el enemigo Because the enemy siempre va a estar tratando, will always be trying, siempre, always. no algunas veces. Not sometimes. El enemigo no se va de vacaciones. The enemy doesn't take a vacation. Nosotros tal vez nos tomamos vacaciones, Maybe sometimes we take a vacation, pero el enemigo no toma but vacaciones. the enemy doesn't take a vacation. Siempre va a estar detrás de tu fe. The enemy will always be behind your faith, chasing your faith. ¿Por qué? Why? ¿Por qué siempre estará detrás de tu fe y de mi fe? Why will he be always after your faith? Porque dice la palabra Because the word says que tu fe that y, your y faith mi and fe my faith es lo que le agrada a is Dios. what pleases God. Nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, We have to learn to live by faith, a caminar por fe. walk by faith. ¿Para qué? Why? Para agradarle a So that we aquel can please him que nos llamó. that is calling us. Amén. Amen. Entonces nuestra fe, So our faith, dice el apóstol Pedro, the apostle Peter says, nuestra fe más preciosa que el oro our faith, which is most precious than gold, va a ser probada. will be tested. Eso es lo que no me agrada. That's what it doesn't pleases us or pleases me. Tu fe tiene que ser probada. Your faith needs to be tested. ¿Para qué es la prueba? Why is the test for? Para saber si es verdadera To know if it's genuine o es falsa. or if it's not genuine. Entonces tenemos que aprender a entender, So we need to learn to understand. dice el apóstol Pedro, The apostle Peter says, que no te do sorprendas not be surprised por el fuego de la by prueba, the fire of trials, como si algo raro te acontece. as if something that is strange is coming to you. ¿Qué es algo raro? What is something strange? Algo que tú no estás esperando. Something that you're not waiting for. Llegan los problemas sin llamarlos. The problems come without calling them. ¿Cuántos tienen ese How discernimiento? many of you have that discernment? Tú nunca llamas al You problema. never call the problem, do you? No, nosotros no queremos problemas. We don't want problems, Pero los problemas van a venir. but problems will come. La pregunta The es, question is, ¿cómo tú y yo how you and I vamos a enfrentar un problema? will be able to face a problem, Porque los problemas vienen. because problems do come. Ahora, la respuesta tiene que ser, Now the answer has to be, ¿en qué posición estoy in what position I'm en mi fe in my faith, para encontrarme con un problema? to be able to find a problem.
me tengo que ubicar. I have to put myself, No, I had to find myself I have to find myself. where I am. ¿Dónde estoy? Where is it that I am? Amén. Bien, vamos a leer el versículo 2. Let's read chapter 4, verse 2 of Hebrews. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, For indeed the gospel was preached to us as well as to them, pero no les aprovechó el oír la palabra por no mezclarla o acompañarla de la fe. but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith De aquellos que la oyeron. in those who heard it. Estábamos hablando la semana pasada. We talked about last week. Usted puede venir a la You iglesia can come to church, y usted va a oír palabra. you can hear the word, Y la palabra del and the Señor word of the Lord es la semilla de is the Dios seed of que va a God, ser plantada en tu that will corazón, be planted in la your cual hearts, tiene el poder which has the power de to transformar nuestras vidas. transform our lives. Pero hay un requerimiento. But there's a requirement. Esa semilla, That seed, esa palabra, that word, yo la tengo que oír I have to hear it con la fe. with faith. No solamente oírla, Not just to hear it, yo tengo que oírla con fe. but I have to hear it with faith. Por eso dice la That's palabra why the word says, que porque también a nosotros se nos ha evangelizado. because it was also preached to us, Y dice, y se nos ha dado la buena nueva and como a the good ellos. news was also given to us as well as to them. ¿Cuántos hemos recibido la buena How nueva? many of us have received the good news? Amén. Amen. Y dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. And it says, but it did not profit them the word that they heard. No les aprovechó. It didn't profit them. ¿Por qué no aprovechó la Why palabra? wasn't this word Se profited? predicó la palabra. The word was preached to them. La unción estaba ahí. The anointing was there, Pero no es solamente la unción, but it's not just the anointing, es el it's corazón also the heart con el que uno oye. in which you hear the word. Amén. Amen. Por eso That's Jesús why Jesus no pudo hacer milagros He en couldn't su do pueblo natal. miracles in his own hometown. ¿Por qué? Why? Porque lo conocían que Jesús era el hijo del Because they carpintero, knew Jesus as the son of the carpenter. pero no lo But they conocían didn't know Jesus en la as genuina the identidad genuine identity, que es that is el hijo de the Dios. son of God. Entonces tú y So yo then you and I, tenemos dos we identidades. have two identities. La identidad con la que naciste The identity which you were born with, y la identidad que ahora Dios te da and now the identity that God has given you como hijo de as Dios. the son of God. Entonces, yo tengo que aprender a vivir So I have to learn to live en la nueva in identidad the new identity que Dios me ha dado that God has given me como hijo de as the Dios, son of God, como hija de as Dios. the daughter of God. ¿Por qué? Why? Porque en esa Because identidad in that identity, voy a poder caminar I'll be en la able to fe. walk in the faith. En la otra In the identidad, other identity, en la identidad in the natural, natural identity, no puedo entender la I fe. cannot understand faith. La fe es locura. Faith is craziness. ¿Por qué? Why? Porque la fe Because faith es algo sobrenatural. is something supernatural. No es para caminar en lo It's not to natural. be able to walk with it in the natural. Es para caminar To walk with en it la nueva in the identidad. new identity. Por eso cada vez que uno viene, That's why every time you come, cada vez que usted oye every palabra time that you hear the word a través de la radio, through the radio, a través de la televisión, or the TV, y tú escuchas un and you're predicador, hearing a preaching, agarra la palabra take the word y mézclala and mix it con la fe. with faith. ¿Por qué? Why? Porque si yo tomo la palabra Because if I take the word y la mezclo, and I mix it, esa palabra that word me va a ser provecho para will mí. be profitable to me. De otra manera, In another way, si yo oigo la if I palabra hear the word y no la mezclo and con if la I don't fe, mix it with faith, no me va a servir para it's nada. going to be good for nothing. ¿Cuántos queremos perder el tiempo? How many of us want to waste time? Nobody. No one. Pero mucha gente pierde el tiempo But a lot of people waste their time porque oímos because we hear y somos oidores and we are hearers, olvidadizos. but we forget. Señor, ayúdanos. Help us, Lord. Por eso Dios nos tiene que dar el entendimiento That's why the Lord has to give us that understanding para que podamos avanzar to be able to advance a todo lo que el Señor tiene. to everything that the Lord has for us. Amén. Amen. Dios tiene cosas grandes para tu vida. God has great things for your life. ¿Cuánto decimos, Señor, gracias Can we say, Lord, thank you por las cosas for grandes the greater things que tú tienes para mi that you vida? have for me? Ahora escúcheme, por Now favor. listen, please. ¿Cómo la fe se obtiene? How is it that we obtain faith? Por el oír.
By the hearing. y el oír And the hearing, con fe with faith, la palabra. the word. Ahora, ¿cómo yo entonces puedo hacer que la fe Now, how is it that I can do for the faith empiece a trabajar por mí? to begin to work for me? Yo oigo la palabra, I hear the word. por la fe la oigo, By faith, I hear it. pero ahora yo tengo que hacer algo But now I need to do something para poner esa to palabra be able to put that word por obra. into practice. En otra manera, In other words, habíamos dicho la semana pasada, we said last week, la mujer que tenía flujo de sangre the woman who had an issue of blood por 12 años, for 12 years, enferma, sick, todos los médicos visitó, all the doctors she visited, nadie pudo sanarla, no one could heal her. gastó todo el dinero She wasted all her money. y dice la Biblia, And the Bible says, y le iba peor, and it was even worse for her. pero dice la palabra, But the word says ella that oyó she heard hablar de Jesús, speak of Jesus. ella oyó hablar de She heard Jesús. speak of Jesus. ¿Qué oyó hablar de What did she Jesús? hear about Jesus? Que Jesús hacía That milagros, Jesus would do miracles. que Jesús sanaba a That los Jesus enfermos, healed the sick. que Jesús liberaba a los That Jesus cautivos. delivered the captives. Entonces esta mujer So this woman, se identificó she identified con Jesús. with Jesus. Escúchame, Listen. ella oyó She heard y se identificó And con she Jesús, identified with Jesus. pero no se quedó ahí. But she didn't just stay there. Escúchame, Listen. la fe The faith viene por el oír, comes by hearing, pero la fe but faith se suelta is loosened a través de tus palabras. through your words. La fe se pone por obra Faith is doing the work a través de tu palabra. through your words. Por eso la mujer dijo, That's why the woman said, si tan solo, if only, si tan solo, if only, si tan solo if only tocare I could touch el borde de su manto, his mantle, voy a ser I'll sana. be able to be healed. Si tan solo tocare Only I can touch el borde de su his manto, mantle, seré I sana. could be healed. Esa mujer That woman, empezó a she hablar began to speak lo que creía what she believed en su corazón. in her heart. El problema de muchos de The problem nosotros with many of us es de is que hablamos that we speak lo que no nos va a dar vida. what doesn't give us life. We Hablamos speak lo que te quita la vida, what takes life from you, no lo que te da la not vida. what gives you life. Por eso la fe viene por That's el why oír, faith comes by hearing, pero la fe se but suelta faith is por loosened tu confesión, by your confession, por tus palabras. by your words. Tú tienes que empezar a You need to declarar begin to declare lo opuesto the opposite de lo que estás of viviendo. what you're living. Esa mujer That woman estaba enferma, Was sick, pero esa mujer dijo, but that woman said, si tan solo if tocare only I can touch el borde de su manto, the mantle, seré sana. then I'll be healed. ¿Y qué sucedió? And what happened? Esa mujer That woman, puso su she fe put her faith por obra into works al momento at the moment de decretar, of decreeing, de declarar, of declaring, de confesar, of confessing. pero no se quedó ahí. but she didn't just stay there. Fue a tocar, She went to touch. fue a tocar She went to touch el manto del the Señor. mantle of the Lord. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? What do I want to say with this, church? Que muchos de nosotros podemos oír, That many of us can hear, pero a veces no tenemos la fe suficiente but sometimes we don't have enough faith para creer to believe lo que Dios dice que Él hará. what the Lord says He's going to do. Vamos al libro de Lucas 17, Let's go to Luke chapter 17, versículo 5. verse 5. Dijeron los apóstoles del Señor, aumentanos la fe. And the apostles said to the Lord, increase our faith. ¿Cuántos quieren que el Señor le aumente la fe How este many día? of us want the Lord to increase our faith today? Ahora, hay algo que estoy aprendiendo durante todos estos años. Now, there's something that I've been learning through all these years. La fe no opera en lo natural, Faith doesn't operate in the natural. en mi espíritu In natural. my natural spirit, Tiene que ser en la nueva it has naturaleza. to be in the new nature. Ahora, escúchame, hay una fe extraordinaria, una fe Now, sobrenatural, listen, there is a supernatural faith, an extraordinary faith, y hay una fe natural. and there's also a natural faith. Por ejemplo, usted se siente en esa For silla. example, you're sitting down on the chair, Usted no sabe si la silla lo va a sostener. you don't know if the chair is going to sustain you or not. Usted se sienta confiado. You're sitting, trusting. Usted cuando se sube en avión, When you go into a plane, usted se sube al you avión get on the y plane, empieza a volar el avión. and the airplane begins to fly, Y usted tiene fe de que el avión no se va a and caer. you have faith that the airplane isn't going to fall.
Pero ¿qué pasa But what happens si hay algo que empieza a if suceder? there's something that begins to happen? Una ocasión estábamos saliendo de la Ciudad de México para venir a Toronto On occasion, we were flying out from Mexico to come to Toronto, y el Espíritu de Dios me dijo, and the Spirit of God said, ora pray para que el despegue se cancele. so that the takeoff will be canceled. Tenemos que tener los oídos alerta. We need to have our ears alert. Señor, Lord, cancelo todo I cancel despegue en el nombre de Jesús. every takeoff in the name of Jesus. Toda falla mecánica Any mechanical en este failures, momento se in this manifiesta. moment is manifest. Ya estábamos ya para el takeout, ya estábamos we were in the para runway to take off. y el avión lo que iba a empezar a hacer, And as the airplane began to run, inmediatamente las máquinas se apagaron. immediately the machines shut down. Y el capitán dice, And the captain says, tripulación, um, tripulación, how do you say? crew. Crew, Come on, do you speak English, my friend? I can teach you English. flight crew. We're going back to the tarmac. Vamos a regresar a la terminal. regresar a la terminal. Y dijo el capitán, tenemos problemas mecánicos. And the captain said, we have a mechanical failure. Wow. Wow. ¿Qué hubiera pasado What would have happened si el avión hubiera levantado if the airplane took off con una falla mecánica? with a mechanical failure? Tal vez no estaría aquí el día de hoy. Maybe I wouldn't be here today. Pero porque el Señor habla But because the Lord speaks y nos habla nuestro and espíritu, speaks to our spirits, inmediatamente Immediately. uno activa la you fe. activate the Y faith. en el mundo espiritual And in the spiritual las realm, cosas suceden. things begin to happen. Amén. Amen. De modo que tuvimos que agarrar otro avión So we had to take another plane y tuvimos que venir acá a Canadá. and we had to come here to Canada. Pero gracias al Señor But thanks to the Lord que cuando Dios te pone que ores por algo, that when He puts in your heart to pray for something, Él conoce lo que viene. He knows what's coming Adelante. up ahead. Amén. Amen. Versículo 6. Verse 6. Entonces el Señor dijo, So the Lord said, si tuvieras fe como un grano de mostaza, if you have faith as a mustard seed, podrías decir a este sicomoro, you can say to this mulberry tree, escucha iglesia, listen church, si tuvieras fe if you have faith como un grano de as mostaza, a mustard seed, le pudieras decir, you could say, fe faith se activa activates por lo que tú dices. by what you say. Fe se activa Faith is activated por lo que tú by declaras. what you declare. Fe se Faith activa is activated por lo que tú by confiesas. what you confess. Amén. Amen. Porque Jesús le está diciendo Because Jesus says cómo funciona la fe. how the faith is working. Por eso los discípulos le So dicen, disciples asked, Señor, Lord, aumentanos la fe. increase our faith. Y Jesús, And Jesus, como buen maestro, as a good teacher, les empieza a He enseñar. begins to teach. Y le dice el Señor, And he says to them, como un maestro, as a teacher, si tuvieras fe, if you have faith como el tamaño, as the size, el tamaño de una semilla de the size mostaza. of a mustard seed. ¿Usted ha visto una semilla de Have mostaza? you seen a mustard seed? Es bien pequeñita. It's very small. Bien, es de las más pequeñas. It's of the smallest. Entonces, los discípulos So dicen, disciples said, tan pequeñita fe tengo que such a tener. little faith I need to have. Escucha, iglesia. Listen, church. Jesús le dice, Jesus says, si tuvieras if fe you have faith como un grano de as a mostaza, mustard seed, no le dice como varios it granos, doesn't say as a couple of mustard seeds. no, como un grano. Just a one mustard seed. Dice, le podrías decir a este You sicomoro, could say to this mulberry tree, desarráigate be pulled up y plántate en el mar and be planted in the sea, y los obedecerá. and it would obey you. Wow, ponte, escúchame. Listen, ¿Esto será algo simbólico? this will be something symbolic maybe? ¿O esto será algo Or is this que verdaderamente se puede hacer? something truly that can be done? Porque Jesús Because es el Señor. Jesus is the Lord, Y Él no miente. and He doesn't lie. Él no He miente. doesn't lie. O sea que tú y yo, You and I, si tuviéramos fe if we had faith como una semilla de as a mostaza, small mustard seed, le podíamos decir a algo you could say to something que se desarraigue, to be uprooted, a un árbol a tree que se to be desarraigue. uprooted. Yo no he visto ningún árbol I've desarraigarse. never seen a tree being uprooted. Nunca he visto ningún árbol I've caminando never con sus seen a raíces. walking tree with the roots. Pero But
La Biblia dice, The Bible says, Jesús te dice Jesus tells you que si dices that if you eso say that y lo and if crees you believe it en tu in corazón, your heart, ese es el problema. and that is our problem. A veces confesamos, Sometimes we confess, hablamos como un loro. we speak as a parrot. Señor, Lord, un periquito no tiene revelación you know, a parrot doesn't have revelation porque habla solamente, because they only speak, pero no tiene una revelación en el but it corazón. doesn't have a revelation in its heart. Y tú necesitas tener, And you need to have, nosotros We need to have- necesitamos tener we need to have la revelación the revelation de que lo que tú that digas whatever you say con fe, with faith, creyendo, believing, lo vas a ver. you will see it. Oh, iglesia. Church, Are you excited this morning? ¿están emocionados esta mañana? Parece que no están muy I don't emocionados. think you're so excited this morning. Ok, vamos a Mateo 17. Let's go to Matthew 17. Mateo 17. Matthew 17. Señor, ayúdanos a entender Lord, help us to understand lo que tú quieres darnos. what you want to say to us, what you want to give to us. Versículo 16. Verse 16. O versículo 15. Sorry, verse 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely. porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. For he often falls into the fire and often into the water. Y lo he traído a tus discípulos, And so I brought him to your disciples, pero no le han podido but they sanar. could not cure him. Lo he traído I brought him a tus discípulos, to your disciples, pero no le pudieron sanar. but they could not cure him. Versículo 17. Verse 17. Respondiendo Jesús dijo, Then Jesus answered and said, oh generación incrédula, O faithless generation. generation. Hola. Hello? ¿Quién está diciendo eso? Who's saying this? Jesús. Jesus. Jesús está diciendo, oh generación incrédula y perversa, He's saying, faithless and perverse generation. ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? How long shall I be with you? ¿Hasta cuándo los tengo que How soportar? long shall I bear with you? Traérmelo acá. Bring him here to me. Yo veo al maestro, I see the teacher, a un maestro a teacher, frustrado. frustrated. El aire acondicionado está prendido. Alguien lo apagó. Yo veo un maestro I see a teacher, frustrado. frustrated. ¿Por qué? Why? Porque los discípulos Because the disciples, tenían que estar en un nivel they had to be in a level donde ya tendrían que estar ejerciendo la autoridad, where they already had to be exercising that authority, los milagros, the miracles, las liberaciones the deliverances, con poder. with power. Eran los apóstoles. They were the apostles. No eran solamente discípulos, They weren't just disciples, eran they were apóstoles. apostles. Dilo conmigo, Say it with me. apóstoles. Apostles. O sea, eran la crema innata del Señor. Eso no se puede traducir tal vez en español. Maybe I can translate this. They were like the cream of the crop. Los apóstoles del The Señor. apostles of the Lord. Le trae un hombre al hijo endemoniado. They brought a demoniac son, Y los discípulos and the disciples, no pueden hacer nada. they couldn't do anything. Entonces llega el So Señor the Lord comes, y el padre viene a dar la queja. and the father comes to complain. Señor, Lord, traje a mi hijo I brought my son. que está endemoniado He's possessed, y lo traje a tus discípulos and I brought him to your disciples para que lo liberaran, so that they could deliver para que him, lo sanaran, so they could hear him. y no pudieron. And they couldn't. Y Jesús And Jesus, se molestó. he got upset. El Dios de amor The God of love también se molesta also gets upset. y le dice a los discípulos, And he says to his disciples, ¿hasta cuándo? for how long? Si hubiera sido italiano, He would have been Italian. imagínate el señor italiano, Imagine Jesus is Italian. ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? For how long? ¿Hasta For how cuándo? long?
¿Hasta cuándo? For how long? Why you laugh? ¿Hasta cuándo For how long? tengo que estar con ustedes? For how long should I be with you? Lógico. Logically, El Señor quiere que sus the Lord discípulos wants his disciples sean to be eficientes efficient y no and deficientes. not deficient. Y nosotros como iglesia And we as a church, tenemos un llamado. we have a calling. Todos nosotros All of us tenemos un llamado have a calling a ser eficientes. to be efficient. No es solamente para el It's pastor, not just for the pastor. no solamente para los It's not líderes, just for the leaders. es para cada uno de It's for each and ustedes. every one of you. Dios quiere traerte, God wants to bring you. Dios quiere He llevarte wants to bring you a to una fe a faith that eficiente. is efficient. Imagínate Imagine una fe eficiente. an efficient faith. ¿Cuántos quieren una fe How many eficiente? of us want an efficient faith? Que ves That you could see lo que deseas, what you desire, lo vas a ver. you will see it. ¿Por qué? Why? Porque tu fe Because your faith no está is deficiente. not deficient. Tu fe Your faith es is eficiente. efficient. Por eso muchos de That's nosotros why many of us, nos quedamos we just stay en una estatura in a stature donde traté, where, oh, I tried, pero no pude. but I couldn't. Dios quiere llevarte God wants to take you de tratar so from trying a funcionar functioning en una fe in a faith eficiente. that is efficient. Pero mientras no But in trates, the meanwhile, nunca va a pasar we're nada. trying, then nothing happens. El problema no de esta iglesia, The problem is that not in this church, tal vez otra iglesia maybe por other allá. churches. La gente no hace nada People don't do anything con su fe. with their faith. Ni siquiera oran por un dolor de cabeza. They don't even pray for a headache. Tenemos que aprender a orar. We need to learn to pray. Tenemos que aprender a soltar nuestra Learn to fe. lose our faith. Porque tu fe Because your faith se va a will incrementar. increase. Permíteme lo que te voy a decir. Allow me to say this. Tu fe se va a Your incrementar faith will increase, no en la medida, not in the measure, sino en el uso. but in the use. Do you hear that? ¿Escucharon? La fe Faith no se va a will not incrementar increase de medida, in the measure, sino en el uso. but in the use. Mucha gente dice, dame fe, dame fe, Many dame people fe, say, dame well, give fe. me faith, give me faith, give El me Señor faith. te dice, And the Lord si says, tuvieras la fe if you have the faith como este tamaño of just this size de una semilla de of mostaza, a small mustard seed, le dirías you would say a este monte, to this mount, desarraígate, be uprooted échate lo profundo de la mar, and be thrown into the sea. y lo que dices, And what you say, lo que digas, what you say va a ser hecho. will be done. Pero a veces no lo But creemos. we don't believe it. Mateo 17. Seguimos. Matthew 17, we continue. Jesús dijo, tráemelo acá. Jesus said, bring him here. Versículo 18. Verse 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Wow. Jesús, Jesus, eficiente. efficient. Los discípulos, The disciples, deficientes. deficient. La iglesia, The church, esta iglesia es eficiente. this church is efficient. Lo declaro por la fe. I declare it by faith. Lo declaro por la I fe. declare it by faith. Pastor, ¿qué iglesia usted tiene? Pastor, what church do you have? O una iglesia que es Oh, eficiente. I have an efficient church. Es una iglesia que ora, It's a church that prays. saca demonios, They cast out demons. sana a los They enfermos. heal the sick. Y es una iglesia It's a church que se mueve en el poder, that moves in the power en la autoridad and the authority de su fe. of their faith. Wow. Wow. Esa es una buena declaración. That is a good declaration. Amén. Amen. Versículo 19. Verse 19. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not cast it out? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. So Jesus said to them, because of your
lack of faith or unbelief. Versículo 20. Verse 20. Jesús le dijo por su poca fe, Jesus says, because of your little faith. porque de cierto os digo, For assuredly I say to you, que si tuvieres fe como un grano de if you mostaza, have faith as a mustard seed, diréis a este monte, you will say to this mountain, pásate de aquí allá, move from here to there, y se pasará, and it will move, y nada os será and nothing imposible. will be impossible. Dilo conmigo. Say it with me. Nada Nothing será will be imposible. impossible. ¿Qué imposibilidad tienes delante de ti en este momento? What impossibility do you have in front of you today? Una ocasión estábamos en Florida. On one occasion we were in Florida. Creo que esto lo dije, pero ya lo dije hace muchos años. I Tal said vez this, but maybe years ago. mucha gente no estaba aquí cuando dije eso. Probably a lot of people didn't hear it. Bishop Hammond Bishop Hammond, dijo, esta noche he said, this night, el Señor the Lord incrementa tu nivel de fe. increases your level of faith. Y todos dijimos, gloria a We say, Dios. glory to God. Aleluya. Aleluya. Dios está incrementando nuestra The Lord fe. is increasing our faith. Ok. Un pastor de California vino y voló a Toronto. A pastor from California came and flew to Toronto. Y es un amigo mío. Volamos de Toronto a San Petersburg. It was a friend of mine. We flew together to St. Petersburg. Y desde San Petersburg manejamos como 10 horas para Panama City, en Florida. And then from St. Petersburg, we drove about 10 hours to Panama City in Florida. Entonces eran casi a las 11 de la noche. So it was about 11 o'clock at night. Era el cierre de la It was the conferencia. closing of the conference. Y el Señor me dijo, And the Lord said to me, lo que tienes en la cartera, what you have in your wallet, dalo todo a la ofrenda. give it all to the offering. Y yo fui y obedecí. So I went, I obeyed. No era mucho, eran como 60, 80 It dólares. wasn't a lot of money. It was about $60, $80. Pero el Señor me dijo que lo hiciera. But the Lord told me to do it. Entonces ya cuando salimos, ya íbamos de regreso, teníamos que manejar toda la noche. So then we came back. We had to drive all night. Toda la noche. All night. Entonces, para llegar al aeropuerto y luego agarrar el vuelo y regresarnos a Toronto. To get to the airport and then grab the flight to the Toronto. Entonces, me subo al auto para manejar So I go to drive to the car. y veo que el auto tiene un medio cuarto de And gasolina. I see that the car has a half a quarter of a tank. Y casi yéndose a la reserva. Almost going into reserve. Y le digo al pastor Josué, And I said to my friend, the pastor, Joshua, ¿tienes dinero para la gasolina? do you have money for gas? Lo di todo a la ofrenda. And he said, I gave it all to the offering. Entonces yo le dije, And I said, ¿y tarjeta de crédito? credit card? No, tampoco la traigo. No, I also don't bring it. ¿Y tarjeta de gas? Gas card? Tampoco. Y le digo, ¿cómo le vamos a hacer? Well, how are we going to do it? Me empecé a manifestar. And I began to manifest. ¿Cómo le vamos a hacer? How are we going to do this? El hombre natural. The natural man. El hombre The natural. natural man. ¿Cómo le vamos a How hacer? are we going to do this? Y dijo Josué, And Joshua said, pues creyendo, well, believing. creyendo. Entonces dije yo, And I said, oh, Lord, ayúdame, Padre. help me, Father. El enemigo vino a mi mente. The enemy came to my mind. Un vehículo, A vehicle, un motor, a motor, no puede caminar cannot function si no tiene if it combustible. doesn't have gas. Si no tiene gasolina, If it doesn't have gas, no vas a llegar muy you're lejos. not going very far. Entonces, So lo que hice fue empezar a what manejar. I did is I began to drive. Empecé a I manejar. began to drive. Le digo, Señor, I said, Lord, yo he oído I've heard testimonios testimonies que tú llenas el tanque that de you fill gasolina. the gas with tanks. Señor, por favor, Please, Lord, llena el tanque de fill gasolina this tank with gas. porque no tenemos dinero. Because we don't have money. Entonces había una gasolinera y pasé So there was a gas station and I passed y it. llegué y le dije And I came and I said, al que estaba sirviendo la the one gasolinera, who was waiting there, tengo este reloj, I have this watch. me costó como $80. Cost me about $80. Dame el gasolina Can you give me gas? y te doy mi And reloj. I'll give you my watch. Y me dijo la persona, And the person said, no he comido en esta noche, no tengo dinero. no, I don't have money tonight. I couldn't eat. O sea que yo estaba tratando de ayudar a Dios. So I was saying to say to God, No, yo estaba tratando de ayudar a I was Dios. trying to help God. El hombre natural, The natural man, Roberto, Roberto, Roberto. Roberto, Yeah, no Robert.
Roberto es en español. Roberto. Robert's in English. So what happened? So, ¿qué pasó? Yo queriendo ayudar. I wanted to help, Entonces, recordando todos los testimonios por la fe, remembering all of these testimonies of faith. digo, Señor, Lord, llena el tanque. fill the tank. Pero ya se enciende la luz de la reserva. But then the reserve light comes on. Manejando, Driving, la reserva se prende. the reserve turns on, Y el enemigo me dice, and the enemy says to me, oh claro, el enemigo siempre te va a llamar. the enemy Siempre. will always call you. El enemigo siempre va a venir The cuando enemy estás en will la prueba. always come when you're in the trial. Y tú tienes que aprender. And you need to learn. Si le vas a If you're contestar going to answer en lo natural in the natural o le vas a contestar Or you're going to answer en lo in sobrenatural. the supernatural. Y lo sobrenatural And the dice, supernatural says, mi Dios my God proveerá will supply todas las all of the cosas things que necesitamos. that we need. Entonces, primera hora, So first hour, el motor seguía andando. the motor keeps on Yo, going. yo quería ver la aguja que estaba de vacío I wanted to see the lleno. needle from the empty to go full, para poder to descansar. be able to rest. Roberto, So Roberto, el natural, in the natural, quería ver wanted to see con sus ojos with his eyes la aguja the needle irse de lo to vacío go from empty a lleno. to full. ¿Para qué? For what? Para confiar To trust en lo natural. in the natural. Pero esa aguja But that needle no se movía de never vacío. moved. Never moved. Y el Señor me dijo, And the Lord said to me, no mires do not look el tablero. to the dashboard. Y apagué el tablero. And I turned off the dashboard. La luz de la reserva no se apagó, The light of the reserve didn't turn off. pero al menos ya no estaba atormentándome el diablo, But at least the devil wasn't tormenting me anymore porque la aguja no se because movía. of the needle wasn't moving. Porque yo quería Because I wanted que en lo that in the natural natural algo sucediera. something would happen. Es en lo In sobrenatural the supernatural donde Dios empieza where a hacer God algo. begins to do something. Iglesia, Church. no es en lo natural, It's not in the natural. es en lo sobrenatural. It's in the supernatural. De modo que 1 hora, So 1 hour, 2 horas, 2 hours, 3 horas, 3 hours, 4 horas, 4 hours, 5 horas, 5 hours, y el carro continuaba and the car andando, continued to continuaba go, funcionando. continue to function. ¿Por qué? Why? Porque Dios Because God había dado una palabra. Given a word. Dios había dicho, God has said, esta noche tonight te incremento tu I fe. increase your faith. ¿Y cómo la fe se How is incrementa? faith going to increase? Es a través de una prueba, Through a trial, es a través de un problema. through a problem. Si tú quieres que tu If fe you want your faith crezca, to grow, desafortunadamente van a venir los problemas. unfortunately, problems will come. ¿Para qué? For what? Para que So crezcamos. that we grow. No para que nos aplastemos Not so we can get squashed y deprimirnos. or be depressed. Porque el enemigo siempre quiere Because the deprimir. enemy will always come to depress. El enemigo siempre dice, The enemy always says, ¿dónde está tu Dios? where is your God? ¿Dónde está tu Dios? Where is your God? Como diciendo, As to ¿dónde está tu fe? As someone has to say, where is your faith? ¿Qué sucedió? What happened? 5 horas y media. 5 hours and a half, Llegamos a una gasolinera. we got to a gas station. Y Josué, el pastor Josué, se recordó And Joshua, he was with me, he remembered que tiene una tarjeta de Shell, that he had a Shell card, pero no tenía la tarjeta física. but he didn't have the physical card with him. Y tal vez el empleado nos iba a dar oportunidad And then maybe the employee was going to give us an de opportunity poder llenar el tanque. of filling the tank. Entonces llegué con el empleado, So I'd come with the employee. ya había amanecido, It was already dawn. y le digo, somos misioneros, And I said to him, we're missionaries para darle lástima a la gente. to give the people Compassion. compassion. Somos misioneros. We're missionaries. Él tiene una tarjeta He has a de card, Shell, a Shell card, pero se le olvidó. but he forgot it. Si te puedo dar el If número, we can give it the number, podemos llenar el tanque. we can fill the tank. Ni siquiera volteó a verme. He didn't even look at us. Él estaba He escribiendo. was just writing. Dijo, llénalo. Fill it up, he said. El tanque And the tank estaba vacío. was completely empty. Estaba vacío. Completely empty.
lo que sostenía what sustained it, esa máquina that machine funcionando, working, era la fe was the faith, sobrenatural supernatural, que Dios había hablado. that God has spoken about. Y el tanque estaba vacío. The tank was empty. Le entraron todos los galones que tenía que entrarle. All the gallons that needed to go in were gone. Y también agarramos sándwich porque no habíamos comido. And we also got some food because we were hungry. De modo que ni siquiera le pidió He didn't even ask la for identificación, the identification. solamente firmó. He just signed. Era la gracia de It was the Dios. grace of God. Y el Señor me dijo, But the Lord said to me, hasta aquí llegó tu fe, as for your faith reached till here, hasta aquí llegó mi provisión. till here your provision has reached. You see, la batalla es The battle is entre lo natural in the natural y lo and sobrenatural. the supernatural. Y en este momento And in this moment, estamos peleando una batalla, mi esposa y yo, we're battling a battle, me and my wife. porque este edificio lo tenemos que dejar el 1 de junio. Because this building we need to leave by June the 1st. Y lo natural, In the natural, no hay nada. there's nothing in the natural. Aún le he dicho al Señor, I even said to the Lord, ¿ya terminó mi asignamiento en Collingwood? has my assignment in Collingwood ended? No, you're not God. I asking God, Estoy preguntando a Dios, Señor, Lord, mi asignamiento ya terminó, has my assignment ended? porque Because yo no quiero empujar I nada cannot push anything en lo natural. in the natural. Dios tiene que brillar. God has to shine. Dios tiene que brillar. God has to shine. Pero yo no le pido a Dios algo menor, But I'm not asking God for something that is minimal, no, algo less. something less. Le estoy pidiendo por algo más. I'm asking the Lord for something that is greater. Porque Dios Because God da más gives more abundantemente abundantly de lo que than pedimos what you can ask o for lo que or entendemos. what you can understand. Entonces tenemos que pedirle al Señor, So we need to Señor, ask the Lord, Lord, provéenos, provide us, llévanos take us a ese lugar to this place que tú ya tienes preparado. that you have already prepared for us. Entonces mi fe So my faith en ese momento está in siendo this moment retada. is being challenged. Dios ayúdanos. God help us. Se siente feo sentirse homeless. It doesn't feel good to feel homeless. ¿A dónde nos vamos a congregar? Where we're going to congregate. Pregúntele al Señor usted. You ask the Lord, Señor, Lord, ¿dónde nos vamos a congregar? where are we going to congregate? Señor, ¿dónde vamos a tener la casa Lord, where we're going to have this home para congregarnos? to congregate? Señor, ayúdanos. Lord, help us. Hola. Hello? ¿No quiere que el Señor le ayude a usted? You don't want the Lord to help you? ¿O que nos ayude a Or nosotros? to help us? Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ok, vamos al libro de Marcos, Let's go to the book of Mark, capítulo 11. chapter 11. Por favor, ore Please pray para que el Señor pueda guiarnos so that the Lord can guide us a la puerta correcta. to the right door. Amén. Amen. La Biblia dice, The Bible says, escúchame, listen, casas que no edifiqué houses that I did not edify vendrán a ser mías. will come to be mine. Viñas que no planté Vines that I have not planted vendrán a ser will mías. come to be mine. Pozos que no cavé Wells that I have not dug vendrán a ser will míos. come to be mine. Entonces, So then, ¿cómo puedo obtener algo how can I yo obtain que something no hice that nada I didn't do anything para for obtenerlo? to obtain it? Lo único que hice The only thing that I did es que voy a is creer that I will believe que Dios me lo puede that dar. God can give it to me. Amén. Amen? Dios me lo puede dar. God can give it to me Si lo creemos, if we believe it. Dios nos lo puede dar. He can give it to us. Estamos pidiendo al Señor terrenos, We're asking the Lord for terrains or
No. Land. Land. Y estamos pidiendo al Señor edificios. And also buildings. Porque el Señor nos ha dicho Because the Lord has said to us, edificios. buildings, No plural edificio. not just No one singular. singular, Sino but edificios. plural. Entonces, buildings. Señor, So Lord, llévanos take us a ese lugar to that place donde tendremos where we will edificios. have buildings. Pero necesitamos nuestra But we fe need our faith en conjunto, in conjunction, en unidad, in unity, estar diciéndole al to Señor, be saying to the Lord, Señor, sorpréndenos Lord, surprise us con tu bondad. with your goodness. Amén. Amen. Sorpréndenos, Señor. Surprise us, Lord, Y el Señor lo va a hacer. and the Lord will do it. Marcos 11, versículo 12. Mark 11, verse 12. Marcos 11, versículo 12. Mark 11, verse 12. Dice, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre. Now the next day when they had come out from Bethany, he was hungry. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. Versículo 14. Verse 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, So Jesus said to the fig tree, Jesús Jesus le dijo said a la higuera. to the tree. O sea, que aún Jesús le habla a los árboles. So even Jesus speaks to the trees. ¿Ok? Nunca, jamás Let no one coma nadie fruto de ti. eat fruit from you ever again. Y los oyeron los And his discípulos. disciples heard it. Jesús le dijo a la higuera, Jesus said to the fig tree, no le dijo te maldigo. he didn't say, I curse you. No, le dijo, He just said, nadie no one vuelva a comer will ever eat fruto de ti. from you any fruit. Vamos rápidamente, nos pasamos al versículo 20. Let's go quickly to verse 20. Versículo 20. Verse 20. Y dice, y pasando por la mañana vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Iglesia, Church, ¿qué sucedió? what happened? La higuera The fig tree que Jesús le habló that Jesus spoke to, y le dijo, and he said, nadie no one vuelva a comer fruto will de ever ti. eat from you fruit again. Esas fueron las consecuencias. Those were the consequences. ¿De dónde se secó? Where did it dry up from? Desde las raíces. From the root. Yo te hago una pregunta a ti I el ask día de you hoy. a question today. Dios dice, God says, no yo, not I, Jesús dice, Jesus says, el autor y consumador the de la author and fe, the finisher of our faith, que si tú tienes fe, that if you have faith, que si yo tengo that fe, if I have faith, vamos a hacer cosas we will mayores do greater things que las de Jesús. than those of Jesus. O sea que Jesús So Jesus, nos da un ejemplo, He's giving us an example, pero Él no es el techo. but He is not the ceiling. Él se pone como una He plataforma is as a platform para que tú te so subas that you arriba and I can climb that platform y nosotros and we podamos hacer cosas to mayores. do greater things. ¿Dónde están las cosas Where mayores? are those greater things? No las estamos viviendo We're not living them porque no las estamos because creyendo. we're not believing them. No las creemos. We don't believe them. Nuestra fe Our faith es una fe It's a faith que no es ineficiente. that is inefficient. Dios nos da God is giving us. un reto He's giving us a challenge. y Dios nos pregunta el día de hoy, And He's asking us today, ¿dónde where está is tu fe? your faith? Y eso también me lo dice a mí. And that goes for me as well. ¿Dónde está la fe? Where's our faith? Versículo 21. Verse 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. Respondiendo Jesús le dijo, tener fe en Dios. So Jesus answered and said, have faith in God. Hola, Hello? ¿qué fue lo que Jesús dijo? What did Jesus say? Tener fe en Dios. Have faith in God. Versículo 23. Verse 23. Porque de cierto os digo For surely I say to you, que cualquiera, whoever says, cualquiera, whoever
Cualquiera. Whoever. No un escogido. Not just a chosen one. No un elegido. Not an elect one. Cualquiera. Whoever. Eso te califica a ti That qualifies you y me califica a mí. and qualifies me. Cualquiera. Whoever. Cualquiera. Whoever. No tienes que estar en un You ministerio don't need to be in a y ministry pertenecer a un or liderazgo. belonging to a leadership. Dios dice, God says, cualquiera. whoever. Tú eres un cualquiera. You are a whoever. Yo soy un I cualquiera. am a whoever. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Dice, cualquiera que dijere a este monte, Whoever says to this mountain, cualquiera que dijere, whoever who says, cualquiera que dijere whoever who says a este monte, to this mountain, quítate, be removed échate en el mar and be cast into the y sea, no dudar en su and corazón, does not doubt in his heart, sino creyere, but believes, no dudar en su corazón, that no one would doubt in his heart, sino creyere, but believes, esa es la batalla and that's the battle right there que todos tenemos, that we all have. la duda, The doubt, la duda, doubt, la duda. doubt. Y la duda And the doubt, lo que hace what it es does is robarnos. to steal from us. Tenemos que vivir una We fe need to live a faith que no le dé that cabida doesn't give room a la duda. to doubt. Tu fe necesita, Your faith mi needs, fe my necesita faith needs incrementarse, to be increased, no del tamaño, not of the size, sino por el uso. but of the use. Dice, cualquiera no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho. But that's not in his heart, but believes that those things he says will be done. Lo que diga, What he says, lo que diga, what he says, lo que diga, what he le says, será hecho. it will be done. Iglesia, Church, perdemos el tiempo we lose time cuando nuestra fe when our faith no está siendo is not doing, usada. being used. Señor, ayúdanos. Lord, help us. ¿Cuál es tu problema el día de hoy? What is your problem today? Yo quiero decirte algo con todo respeto. I want to tell you something with all respect. Tu problema no es económico. Your problem is not the economy. Tu problema no es algo Your político. problem is not something political. Tu Your problema problem no es algo físico. is not something physical. Nuestro problema es Our problem is una fe genuina. a genuine faith. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Dios dice en su palabra God says in His Word que Dios recompensa that God rewards a aquellos those que creen en Él. who believe in Him. Él es galardonador He is a rewarder de aquellos que diligentemente le for buscan. those who diligently seek Him. Todos nosotros All of us, tenemos un reto a partir de este día. we have a challenge from now on. Vas a vivir You will live en tu naturaleza in your nature, o vamos a vivir or we're going to live en la naturaleza in the nature del Espíritu de of the Dios. Spirit of God. En esa naturaleza And that nature del Espíritu Santo, of the Holy Spirit, Dios dice, God says, lo que digas, what you say, lo que dices, what you say será hecho. will be done. Imagínate por un momento. Imagine for a moment. Imagínate por un momento. Imagine just for a moment. Tú tienes esa autoridad That you have that authority de cambiar of changing circunstancias. circumstances. El día de hoy cantábamos una canción. Today we sang a song. You have turned Has cambiado
My mourning into dancing. Mi lamento en baile. Parece que se quedaron todavía en el lamento. It looks like you stayed in the lament. On the murmuring. Tú tienes que hacer algo. You have to do something. Y con eso quiero terminar. And with this, I'm done. Vamos a la palabra nuevamente. Let's go to the word again. Señor, ayúdanos a creer, Lord, help us to believe. a creerte a ti, To Señor. believe you, Lord. ¿Cuántos? La Biblia dice, The Bible says, no vayan para allá. don't go there, but Romanos 12:3, después lo ven en su casa. Romans 12:3 says, you can read it at the Apúntelo, home. Romanos At home. 12:3. Write this down, Romans Lo apuntan porque el tiempo se me está yendo. 12:3. My time is going, so I need to go fast. Romanos 12:3. Romans 12:3. Ahora vamos a Romanos 4, Now let's go to Romans chapter 4, versículo 17. verse 17. Yo declaro que usted es un hombre y una mujer de fe. I declare that you are a woman and a man of faith. Yo declaro que Dios te va a dar más I declare that the Lord will give you more de lo que estás of creyendo what you're believing o esperando. or waiting for. ¿Por qué? Why? Porque Dios dice en su As the palabra, Lord says in His Word, Él te va a dar más He will give you abundantemente more abundantly de lo que crees than what you believe o lo que or pides. what you're asking for. Amén. Amen. Versículo 17. Verse 17. Como está escrito, As it is written, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios al quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. I have made you a father of many nations in the presence of Him who believed, God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Hola. Hello. Dice, Dios llama las cosas que no son It says the Lord will call those things that are not como si fueran. as if they were. Si tú eres hijo de Dios, If you're a son of God, si tú eres hija de a Dios, woman of God, para de llamar stop calling las cosas que son those things that are como son. as if they are. Porque nunca van a cambiar las Because they will cosas never change those que tú estés things that declarando you're declaring que son. that are. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? So what do we need to do? Aprender a ser como Dios, To learn to do what God says. ser como papá. Be like Dad. Papá Dad habla speaks las cosas que no the son things that are not como si fueran. as if they were. Entonces, So, ¿qué tengo que hacer para cambiar mis What do I need circunstancias? to do to change my circumstances? Empezar a hablar Begin to speak lo que quieres ver what you want to see que acontezca. that happens. Empieza a hablar, soy salvo, Begin to speak and say, I am saved. soy sano, I am healed. soy I libre. am free. ¿Por qué? Porque lo que tú declaras Because what you declare, lo pones you entonces put it then a funcionar to function en el mundo in espiritual. the spiritual realm. ¿Por qué? Porque tu Why? fe Because your faith es la que te hace libre. is what makes you free. Amén. Amen. Por eso tú tienes que aprender a That's decir why you need to learn to say lo contrario the contrary de tus of your circunstancias. circumstances. Iglesia, Church, el día de hoy today, empieza a hablar begin to speak lo contrario the contrary de tus circunstancias. circumstances. Tú quieres que tus circunstancias You want your cambien. circumstances to change? No hables Don't speak lo que es. what is. Habla lo que no es. Speak what is not. Como si fuera. As if it were. Y eso And es that is lo que se va a what manifestar. will manifest. Nos ponemos de pie, por Can we favor. please stand up. Nos ponemos de pie. Padre, te doy gracias. Father, I give you thanks. Porque el día de hoy Because today, nuestra fe our faith ha sido encontrada. has been found. Y el día de hoy, Señor, And today, Lord, vamos a hablar we will speak como tú hablas. as you speak. Tú hablas a las cosas que no Speak son to the things that are not como si fueran. as if it were. Señor, enséñanos Lord, teach us que en nuestra boca that in our mouth está el poder is the power para to soltar loosen la fe. the faith, Y esa fe and that faith es lo que crea is what creates nuevas cosas. the many things, new things. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a no atarnos not to bound ourselves con nuestras confesiones with our confessions, equivocadas. our wrong confessions. Ayúdanos a entender Help us to understand que nuestras palabras that our words tienen el poder have the power de la vida of life y de la muerte. and of death. Enséñanos, Señor, Teach us, Lord, a hablar vida. to speak life
Padre, yo bendigo tu iglesia. Father, I bless your church. Yo declaro que tu iglesia se I multiplica, declare that your church multiplies, tu iglesia your crece, church grows, tu iglesia se your fortalece church strengthens, y tu iglesia and your church camina walks en el poder in the power de la fe, of the faith, en el poder the power de la the autoridad authority de tu of nombre. your name. Y Señor, And Lord, vamos a ver we will see señales, signs, maravillas wonders y milagros. and miracles. ¿Por qué? Why? Porque estamos con un corazón Because we are with a heart that expectante, is expectant, porque tú te quieres mover because you want to move en esta in región, this region, en esta in nación, this nation, en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Y el pueblo de Dios The dice, people of God said, amén. Amen. El Señor te bendiga. May the Lord bless you.